अनुपम सिंह ने जिले के अलग अलग पुलिस स्टेशनों का दौरा करना शुरू कर दिया। मंगलवार शाम को वे गाजौल पुलिस स्टेशन पहुंचे और गाजौल पुलिस स्टेशन के आईसी कौशिक बनर्जी और दूसरे पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में आने वाले चुनाव के मद्देनजर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाए रखने और वोटिंग को आसानी से और बिना किसी रुकावट के करवाने के मुख्य मुद्दे पर डिटेल में चर्चा की गई। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने संबंधित अधिकारियों को सभी जरूरी तैयारी और सावधानी बरतने के निर्देश दिए। इंस्पेक्शन के बाद रिपोर्टरों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस आम आदमी की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। लोग किसी भी समस्या के मामले में सीधे पुलिस से संपर्क कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। उन्होंने साफ किया कि पुलिस का मुख्य लक्ष्य जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाना है। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। আমি প্রত্যেকটা থানা ভিজিট করছি। আমরা আমাদের অফিসার, আমাদের যত অফিসার ওসি ইনচার্জ আছে, ক্লিয়ার কাট কী গাইডলাইন্স আছে ওটা দিয়ে ওনাদেরকে আমরা জানাচ্ছি। তারপরে আমরা যে নাকা আছে এখানে আপনারা জানেন ঝাড়খণ্ড বা বিহার থেকে নাকা আছে, তারপরে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার আছে। তো এই সব বর্ডারগুলোতে আমাদের কন্টিনিউয়াস এসএসটি হিসাবে নাকা চলছে, যেখানে আমাদের প্যারামিলিটারি ফোর্স সঙ্গে আমাদের থানা নাকা করছে, যাতে আমরা বর্ডারের কাছে নজরদারি রাখি। এর বাদ দিয়ে আমাদের যে এলাকায় হিস্ট্রি সিটার আছে, ট্রাবল মঙ্গার আছে, আগে ইলেকশন রিলেটেড যে কেসের আসামিগুলো আছে ওনাদেরকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। ওনাদের বিরুদ্ধে আমরা প্রসিকিউশন কেটেছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা ওয়ারেন্ট যে আছে, যদি আমরা তো ওয়ারেন্ট ড্রাইভ চলাচ্ছি, যাতে যে অ্যান্টি সোশ্যাল এলিমেন্টস আছে, যে দুষ্কৃতীরা আছে